cantik maning Mama Reni sayang. Siap. Ayah Marcel. Tampangnya mencret, ngedelek tipis pisan. Pakaiannya rapi, kayak wong sugih. Bodoi rapi, mangkat keluar negeri. Iwasun percaya, malah selewa-lewa. Dasar wong lanang, aweh beli. Pengangguran, ngakune bos gudang duit. Mbah, Rabi memang luar negeri, jarang pisan dikabari. Sekali nepan ngabari, mung gawe dugang ngingati abah. Siap, borong-borong kemalaman. Nah, kenapa kabar sayang? Carinya bos gudang duit sayang. Abang itu sayang. Mari ya. No guys. Thank you cantik. Terus cantik, terus cantik. Mama Reni sayang, lagi dong. Tampangnya mencret, ngedelek tipis pisan. Pakaiannya rapi, ngayal kayak wong sugih. Bodoi rapi, mangkat keluar negeri. Iwasun percaya, malah selewa-lewa. Dasar wong lanang, gawe nyenengi. Pengangguran, ngomongin si gudang duit. Pengangguran, caranya si gudang duit. Live. Kekebas kasure, tekundang sukmane. Kakang kula kilian, waktu guyoni raja. Gaten nyembah, sejuk sikile. Asal sampean gelem, balikan mani mene. Saudara Sodik diganti Saudara Ahmad. Kanggo calon majikan, siaran Brunei Darussalam. Bos Brunei wadon, bos Brunei lanang. Pergantian pemain Saudara tukang suling Sodik diganti Ahmad. Suling malam ini banyak yang nggak bisa. Masih kebayang waktu malam ning lampu biru, ku lagi cupu rayo. Waduh, suling orang bisa, suling orang bisa. Dukun. Orang bisa.
setek. Masih kebayang waktu malam pertama ning lampu biru ku lagi campur ayo. Pergantian pemain, saudara pemain bass diganti. Base bisa tak base? Bagi Embun. Najan sampeyan kian ninggalaken atine kula ning kakang masih jaman kula kalem ampuran bokeh masih Kebas kasure bos Brunei dak undangan sukmane akan kila-kilinya waktu guyoni raja. Kelingan ning waktu zaman semana duduk lorowan bari guyonan apa menih kasih sayangnya kurang apa duh kakak semene emani. Sekian sampean si pakai siji jumaning kula orang kaya bening najan nuli karo wong tua demi cinta bukakan kulane maksa. Percuma bengin janji yin gawe laraning ati sekian wis nyata sampean bohongi kula. Kula ora percaya senajan sampean sumpah kula niwatir bokat kaya sini karena cinta korban jiwa aduh kecewa. Sekian sampean si pate siji demanin kula orang kaya bening apa maning kasih sayangnya kurang apa dukakan semene emane. Mama Kenzi, 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 Mama Kenzi. Percuma ngomong janji yen gawe larane ati sekian wis pasrah sing
Studio Aska Decoration sampeyan bohongi kula. Aska Decoration, Aska Decoration, terima kasih. Kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula newatir bokat kaya sindi karena cinta korban jiwa. Aduh kecewa. Sekian sampeyan simpate sejen wong Cilamaya demenin kula ora kaya bengenok depi najan loli papa kensi kenang mong tua demi cinta papa kensi bulane pasrah. Percuma ngomong janji in gawe lara ning ati sekian wis nyata sampeyan bohongi kula. Sinten teh? Papai Samudra, Papai Samudra. Kula ora percaya senajan sampeyan sumpah kula newatir bokat kaya sindi karena cinta korban jiwa. Aduh sama-sama kelingan ning waktu zaman semana duduk loroan beri guyonan apa maning kasih sayang
bisa duh kakang jaluk ampura udan gede anak kedua angin gede wali kula sabar banget sayangnya kok kita pernah sun pengen laki-laki duh ampun Hop ya, hop ya. bongkar mulan angan minggu mateni cung durung mati urip wis sisa akibat sendewen wong seje Opek pantesan bener bae dudu malaikat salah bae dudu setan namun wis genah godaan kadang sok oli sandungan kelalen gerung keluarga bokatis oli sandungan kesripet ing dalan pemadang mungkin lagi nang kuda tapi kula mau pisan duh kakang jaluk ampura udan gede anak terang angin gede anak teduh kula sadar ning laki banget sayangnya akibat sendemen wong seje ning anak laki sampe wis wis gerong tek tinggal kloyong akibat kula berbuat salah Ya Allah, Eko. pernah sun pengennya nanti laki oh ampun ketuni setengah mati itu bentar mah ana ning dunya durung mati urip wis tersiksa akibat sendemen wong seje Bos onyol Ale memang wis ketar-ketir kak watir watir lagune sejen-sejen Kagalen diputar lagunya rasane ngati wis ora tahan siu cobaan gantilan ganti
Melodi coret. Coba kehilangan tapi masih nih cuma fotone sing bisa disawang senyum lambene sing dadi kelingan cerita indah waktu semana sampai nangis isora bisa. Melodi ceret. Tapi orang kaya deweki cinta kasih sing wis krasa ora bakal hilang sing jiwa. Aduh bahagia waktu semua. Alah, ada tembang terbaru di 2026 bersama The Golden Star of Pandura dan Aidesi Paraswati. Satu nomor lagu untuk Anda, Sariti. Edane pantas beli sih lamun dadi saritem kok. Kurang apa? Kurang montok. Dandan di menor-menor sing du rambut sampai mingsor supaya kakaknya senang. Kane anteng aja sampai demen saritem. Bentuknya saritem tuh kayak apa?
supaya kakange seneng ning omah betah lan anteng aja sampai kedanan sari tem bakal sari tem kayak Devi ku priwe orang putih abang aduh ya biang ya sari tem kian ku ya bolak balik baik kuno gawe larani weteng sering pisan digawe uyan ning omah wis beli anteng dimikir anak wis gede rega dapur larang kabeh arep kapan mari dolanan wadone inget tanying masa depan janut tugi nafsu setan dan di menor sing dhuwur sampe rambut ngesor supaya kakange seneng supaya betah lan anteng aja sampe kedanan sari tem memang kini priwe urusan iki tem duwe laki ganteng gawe larani weteng sering pisan digawe uyan ning omah wis beli anteng jadi lakiku sing idep ayah jini ku idep dimikir umur wis tua rega dapur larang kabeh arep kapan kakange mari dolanan wadone ingat tanyang keturunan jatuh tugi nafsu setan dan di menor sing dhuwur rambut sampe ngisor supaya kakange seneng ning omah betah lan anteng aja sampe kedanan saritem jadi luwih milih tinggi rapi dewek tak saritem ya saritem ake jajani bakal rapi dewek mah beli seuli-uli be duwe laki ganteng gawe larani weteng sering pisan digawe uyan ning omah wis beli anteng dimikir umur wis tua rega dapur larang kabeh arep kapan kakange mari dolanan wadone ingat tanying masa depan janut tugi nafsu setan pengen rambut lurus dibonding bedak entoknya tuku maning supaya katone glowing dipandang ning laki langsing angger dolanan ning rang jaman Mama Rizky sing dia tapak kebo Papa Azura Bapak Azura
pernah sun bayangkan yen sampeyan bakal tegal nati kula sing wis rong taun segenap sing duwe tapak kebo sing duwe tapak kebo terus berarti langka artinya selama kian perhatiannya kabeh cuma pura-pura cuma bobodoni kula sungguh ora disangka sing duwe tapak kebo sing duwe tapak kebo terus 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 panas renging ketiga luwih panas atine kula panas kebakar cemburu nyawang sampean selingkuh Rania Decoration Rania Decoration Rania Decoration Rania Decoration terus Rania Decoration terus rasane kaya diiris batin sunmu cuma nangis pengkhianatan aton jelas ning adepan asjo berarti langka artine selama kian perhatiane kabeh cuma pura-pura cuma bebodoni kula sungguh ora disangka sing duwe tapak kebo sing duwe tapak kebo sing duwe tapak kebo terus sing duwe tapak kebo terus sing duwe tapak kebo terus kasih panas hati kula panas kebakar cemburu nyawang sampean selingkuh sing duwe tapak kebo maning dewe kan gatot TGA sing duwe tapak kebo terus rasanya kaya diiris batin sumuk cuma nangis si pengkhianatan katon jelas ning adepan Dona katal segera dona katal dona katal dona katal dona katal terus dona katal terus dona katal boh kamu mungkin malah marah dewek kita nih di pernah sun bayangakan yang sampeyan bakal kejengian hati cinta sing wis rong taun segenap dona kata paling Wong Sungai Buntu.
Wong kali buntung. Alah. Sing duwe Karawang Asik. Sungai Buntu. Movie bro. Eko. Asik. Mas. Hei Rafika. Oh kameranya ora angkut-angkut. Joget durung ah. Durung. Alah. Joget kuda Depok. Gotongannya dek. Iya Depok kan ah. Ayu termuda. Cintane cuma hayalan. Cuma dadi rapi cadang. Menes temen ya Allah. Sekira emani kurang mungkin megat ragine dika.
Apajar, 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 Apajar. Apajar. Wong sungai buntu. Senajan Bapak Tarima. Spesial buat PDP semuanya, love you. Kagalin Mama Jihan, Mbak Rini, Mbak Hesti, Nok Cucu, Roh Atin, Mbak Sairo, Awal Ibu Dunia Haris, Agalu Hatara Midi. Kepikat cinta ning sampeyan, dikira-kira demeni ora kejagan. Kebayang kula ning sampeyan, kelingan bae, kelingan sampai ke dalam. Masyarakat Karangmangu, Mama Mariama, risiko wong jatuh cinta ning wong sing duwe rapi, cinta jangan disangketan, kepaksa tak adepi. Yen rapi ngupaini restu, arep tak anggap ayu. Yen orang setuju, kepaksa jadi musuh. Kelingan bae, kelingan pula ning sampeyan, kebayang bae, kebayang sampai ke dalam. Mama Mariama, Bapak Abu, ya Mama Mariama ini. Risiko wong jatuh cinta ning wong sing duwe rapi, cinta jangan
pikir demen sampai kudun rimani kenyataan nangis banyu mata beli metu kelarang cinta si ora pugu. Mama Jihan durung mancing. Apa pula si kebangetan langarane kangen kenang pengaruh kakang ris duwe rapi demane gigula samari nok bintang Barini Bronce sayang, Nok Anis bos Inggris sayang, Mama Hotima sayang, bos Binjai, bos Antonio, bos Rotal, Master 471, Kang Naria, bos Muda, Singge Sulung Putra Buana, bos Binjai. Sampeannya kiti kula nerima apa biar si arane cinta selalu lagu lawas asalnya sering sampeannya titik kula apa kula sing kebanget larane kana kenang nangis banyu mata di metu kelarang duwe cinta si ora butuh. Mama Jihan lagune cukup lawas jadi maaf ya rada kelange. Malam ini kok nggak ada hoyah ya? Lemes. Kok durung waya durung. Wis sering Mama Jihan nyakiti kula, nyakiti Bos Jono. Kenapa Bos Jono nih agak nerima? Oke ya. Apa biar si arane cinta selalu gawe hati menderita. Kian di batinis orang kuat rasane pengen gawe sesambat ulung aja gawe larang wis cukup hati sunang lara pikir benang sampai bontot aja nyengir bae ton selalu ingat nih perasaan nangis banyu mata lebih matu kelarang
pokoknya tugel pisan oke. Macam sih. Ibu negara sahabat tangi. Apa pula segala Hey, hey, hey. Hot ya, hot ya. Le 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 le. Au. nangis banyu mata lima tu demi cinta si orang Mama Jihan. Oke, baik hadirin yang berbahagia, lagu tadi adalah lagu